हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की किताब, जिससे लिए गए कुछ अहम VBI सब्जेक्टिव जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आज हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए 2 नंबर वाले सवाल और जवाब जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपने वाले हैं। टाइटल: नज़ीर अहमद की कहानी। पहला सवाल: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? जवाब: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेर खानी में अमूमन एराब की गलतियां किया करते थे। दूसरा सवाल: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग किस बादशाह के दौर में और किस मुल्क से हिंदुस्तान आए थे? जवाब: फ़रतुल्लाह बेग के जद्दे अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग शाह आलम सानी के दौर में बदख्शान से हिंदुस्तान आए थे। तीसरा सवाल: खाका निगारी किसको कहते हैं? जवाब: किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। चौथा सवाल: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता था? जवाब: डिप्टी नज़ीर अहमद उस्ताद और फ़रतुल्लाह बेग शागिर्द थे। पांचवा सवाल: फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? जवाब: फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। छठा सवाल: किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? जवाब: अरबी शायर मुतनब्बे से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। सातवां सवाल: फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात किस बीमारी से और कब हुई? जवाब: फ़रतुल्लाह बेग की वफ़ात बेआरिज़ा क़ल्ब 27 अप्रैल 1947 को हुई। आठवां सवाल: मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? जवाब: मियाँ दानी शेर पढ़ने में ऐसी गलती करते थे कि शेर को नसर बना देते थे। नौवां सवाल: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने किसका खाका लिखा? जवाब: मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा। 10वां सवाल: जवाब कि उन तमाम असनाफ के दायरा कार को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करे। 11वां सवाल: खाकों के सिलसिले में इब्तिदाई तहरीर कैसे तस्वूर किया जाता है? जवाब: खाकों के सिलसिले में खतूत गालिब और आब हयात को इब्तिदाई तहरीर तस्वूर किया जाता है। 12वां सवाल: आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायात किसने कायम की? जवाब: प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुस्तहकम रिवायत कायम की। दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल से लिए गए ये सवालात हैं, 2 नंबर वाले सवालात। पहला सवाल: शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है? जवाब: शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल के मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। दूसरा सवाल: ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब: ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश 1878 में बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में हुई। तीसरा सवाल: ख्वाजा हसन निज़ामी किस बुजुर्ग की औलाद में थे? जवाब: ख्वाजा हसन निज़ामी हजरत सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद में थे, जो बाबा फरीदगंज शकर के खलीफा थे। चौथा सवाल: मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है? जवाब: मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसीलिए बढ़कर है, बज़ाहिर तो वो बदबूदार तेल है, लेकिन उसकी अफादियत तमाम तेलों से बढ़कर है। पांचवा सवाल: आग, हवा, पानी और खाक मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? जवाब: इन चारों में सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। छठा सवाल: ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? जवाब: ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निज़ामी था। सातवां सवाल: ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? जवाब: ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 1955 में हुआ।
8واں سوال، چمیلی اور متیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے کیسے؟ جواب، کیونکہ مٹی کے تیل سے دنیا میں اجالا ہے۔ 9واں سوال، مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ ناک بھون کیوں چڑھاتے ہیں؟ جواب، مٹی کے تیل کی بدبو کی وجہ سے لوگ ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ 10واں سوال، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ جواب، اپنی صلاح کی پالیسی کی وجہ سے مٹی کا تیل بالکل بے غرض ہے۔ 11واں سوال، مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جواب، دنیا کی مخلوق مٹی کو اپنے پاؤں سے روندتی ہے۔ 12واں سوال، خواجہ حسن نظامی نے کون سا رسالہ اور کون سا حلقہ قائم کیا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی نے رسالہ نظام المشائخ جاری کیا اور اسی نام سے ایک حلقہ قائم کیا۔ 13واں سوال، خواجہ حسن نظامی نے ویدانت کا فیصلہ کس سے سیکھا؟ جواب، خواجہ حسن نظامی نے ہندو تیرتھ یاترا کے دوران ہندو سادھوؤں سے ویدانت کا فیصلہ سیکھا۔ 14واں سوال، خواجہ حسن نظامی کی کسی 2 کتابوں کا نام لکھیں۔ جواب، سی پارا دل اور نظامی بانسری نظام الدین اولیاء کی سوانح ہے۔ 15واں سوال، ادبی اصلاح میں مضمون کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ادبی اصلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ پہلا سوال، سید سلیمان ندوی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سید سلیمان ندوی صوبہ بہار کی بستی دسنا ضلع نالندہ میں 1884 میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب، ناشتہ بھوک توڑنے کا ایک اصطلاحی نام ہے۔ تیسرا سوال، کلی کھولنا اور کلی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جواب، کلی کھولنا کے معنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا اور کلی پھیرنے کے معنی کسی کے عیب کو چھپانا۔ چوتھا سوال، فطور کے معنی بتائیں۔ جواب، فطور کے معنی عربی میں توڑنے کے ہیں۔ پانچواں سوال، قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگ کہتے ہیں۔ چھٹا سوال، یورپ اور پچھم کی زبانوں سے کون زبانیں مصنف مراد لیتے ہیں؟ جواب، یورپ کی زبان سے مصنف کی مراد عربی زبان ہوتی ہے اور پچھم کی زبان سے مراد انگریزی ہوتی ہے۔ ساتواں سوال، قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب، قلعی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی رانگ ہے۔ آٹھواں سوال، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ نواں سوال، سید سلیمان ندوی کی کسی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب، ارض القرآن، حیات شبلی۔ 10واں سوال، کلیا کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب، کلیا ہماری زبان میں کلیا کو شوربہ دار گوشت کہتے ہیں۔ 11واں سوال، سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب، سرخی سے مراد عنوان ہے جو کسی مضمون کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ 12واں سوال، سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ جواب، سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ 13واں سوال، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب، نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ 14واں سوال، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ جواب، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے نالندہ ضلع میں ہے۔ 15واں سوال، احدی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے۔ احادی کے معنی سست اور کاہل کے ہیں، احادی کے معنی اکیلا تعریف سے فرق واضح ہو گیا۔ انشائیہ کیا ہے؟ پہلا سوال، وزیر اعظم کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ جواب، وزیر اعظم نظم نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ دوسرا سوال، وزیر اعظم کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام لکھے۔ جواب، وزیر اعظم کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام نئے تناظر اور معانی اور تناظر ہے۔ تیسرا سوال، کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ان کی غیر رسمی طریقے کا ممیز کرتا ہے؟
जवाब हाँ, इनका गैर रस्मी तरीका कार इन्हें दीगर असनाफ से मुमय्यज करता है, मतलब अलग करता है। चौथा सवाल, क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? जवाब नहीं, इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। पांचवा सवाल, इंशाइये की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मिन्नत है? जवाब, इंशाइया की इम्तियाजी सूरत खुशगवार ताजगी की रहीने मिन्नत है। छठा सवाल, वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखे। जवाब, उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ा, उर्दू शायरी का मिज़ा, नज़्म जदीद की करवटें वजीर आगा की 3 किताबें हैं। सातवां सवाल, क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? जवाब हाँ, इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। आठवां सवाल, क्या इंशाइया दूसरी इसनाफ से अपना इख्तियार के बाइस अलहदा नज़र आता है? जवाब जी हाँ, इंशाइया अलहदा नज़र आता है। नौवां सवाल, हर मुल्क मा अस्त से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद सारी ज़मीन हमारी है, यानी हर मुल्क हमारा ही मुल्क है। 10वां सवाल, वज़ीर आगा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान के वज़ीर कोट इलाके में 1922 में हुई। 11वां सवाल, वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? जवाब, वज़ीर आगा का मजमून इंशाइया क्या है हमारे निसाब में शामिल है। 12वां सवाल, शामिल निसाब मजमून इंशाइया क्या है, किस नौइयत का मजमून है? जवाब, हमारे निसाब में शामिल मजमून इंशाइया क्या है, तनकीदी नौइयत का मजमुआ। 13वां सवाल, वज़ीर आगा के इंशाइयों के 2 मजमुए कौन कौन से हैं? जवाब, वज़ीर आगा के इंशाइयों के 2 मजमुए चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा है। 14वां सवाल, इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी? जवाब, इंशाइया नसरी सिन्फ है। 15वां सवाल, वज़ीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी इसनाफ से था? जवाब, वज़ीर आगा का ताल्लुक तंज़ व ज़राफ़त, इंशाइया, सहाफ़त, अफसाना निगारी और मजमून निगारी वगैरह से था। तो आज तक के लिए यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट डे। जब तक के लिए धन्यवाद।